सत्यनारायण स्वामी जय प्रभुंकर सदैच्छा पूर्ण हो बोल आनंद कुमार हरि बोल। जगतगुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देव प्रभु स्वयं नारायण एक तम अवतार आम समस्ते जानी। प्रभु अंतर्यामी गुरु परम ब्रह्म रूप आविर्भाव होती शांत्यानंद आश्रम करमलार से पवित्र भोईपड़ा माटी जन्म ग्रहण करिसंती। अनेक लीला कौतुक करिसंती भक्त मान सहित। आउ जन्मदिन रे समस्त भक्त माने ओडिशा ओडिशा बाहर भारत भारत बाहर समस्त देश विदेश आसी प्रभु को दर्शन करती। साधु सन्थ महात्मा मानकर चरण स्पर्श कर दर्शन करती एवं गुरु चरण तले सेवा करी निज जीवन को आनंदमय करी निज निज गृह को फेरती। प्रभु पाखरे सदा सर्वदा मन प्राण दे तांको भजन करती। गृहस्थ जीवन रे एभली थरे जन्मोत्सवर कथाटी से थर जन्म दिन उत्सव समाप्त हो। जन्मोत्सव परदिन नगर कीर्तन पर भक्त माने ठाकुर को नानाविध जिनिस आनी दियंती वितरण करने को। मिष्टान्न वस्त्र अर्थ जार सदार सहित गुरु चरण तले दक्षिणा समर्पण करती। ऊपर महला छात उपर ठिया होई ठाकुर तले ठिया होइथिबा जनसमुद्र भितर को से सब गोटी गोटी कर फोपाड़ती। जन्मोत्सव परदिन एवं मध्य से लीला चली। लोक गहली भितर ठेला ठेली छड़ा छड़ी दृश्य उपभोग करी ठाकुर मृदुमंद हसी हसी गड़ी जाती। ए उत्सवर परदिन किंतु आसीब से माने ए निकटवर्ती एक ग्रामर जड़े लोक श्रीमान पाइक राय उत्सवर परदिन से आसती। मझे मझे केवे केवे किपरि आसे माली मकदमा दृष्टि जड़े बेस मामत्कार थाए पाइक राय। एबे किछि दिन हेबो ठाकुरंकर विरुद्ध बाबा मानक ठारे बस उठ घनिष्ठता होई उठिछि बोली इआड़े बेसी आसे नहीं। निज भितर किपरि एक लज्जा बोधा आसे बोधे हुए लोक चक्षुरे ठाकुर को निंदित करी न्यून कराइबा पई केतेक विरुद्ध बाबांकर हीन षड़यंत्र बेश किछि दिन चली। जुगे जुगे माने एभली ब्रह्मस्वरूप ईश्वरावतार मानक विरुद्ध उठती उठिचंती मध्य। खाली आज नुहे बुद्ध शंकर चैतन्य आदि जेते समस्त जीवन रे एका कथा ए विरुद्धवादी माने सते कि एक अक्षय अविनाशी परिवार सेमानंकर वंशर लक्षण सते जेपरी एक शुद्ध सत्व सर्वशक्तिमान पुरुषंकर प्रतिपक्ष होई ठिया हेबा। धन्य सेमाने जे मानंकर सृष्टि केवल एई ब्रह्मस्वरूप को निंदित और कलंकित करने पाई ठाकुर तले थिले तल महल एई सुहृद को देखी ईशित हसी कौन पदे कही चंचल ही चौकी उठिगले। पाखरे ऊपर को जावाक सीढ़ीटा थाए। जीवा पूर्वर ओ सीढ़ी उठिला बेले एणे तेणे अनिर्दिष्ट भाव में चारिआड़ को चाहवा भंगी देखी जड़े सेवक पचारे क्या खोजती। ठाकुर कहले ना सेमती कि ना कौन तेबे उद्देश्य कौन गोटाए कथा अच्छी फिटाई कहना भाभी से पछे पछे चलिए। ऊपर थी से सेवक साधु को आकट कलापरी कहले कुआड़े इे आस कहले नाई एमती जाऊँगी कुआड़े कौन कहू कहू से सीढ़ी उठी पछे पछे ऊपर को चलीगले। बरात कले सीढ़ी कबाटा किली दियो किसी निश्चय रहस्य अच्छी एतिक जानापी बाबाजी कौतूहल है। नहले तलु आसवा बेले
ए चारिपटକୁ छन छन ହୋଇ ଚାହିଁବା କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ବା ଯିବାକୁ ମନା କରିବା କାହିଁକି? ପୁଣି ସିଡ଼ି ଦୁଆର କିଳା କାହିଁକି? କ'ଣ କଥା? ଏଥର ଠାକୁର ହସି ହସି ଦୁଆର ନେଇ ବାହାର ଛାତକୁ ଯାଇ ତଳକୁ କାହାକୁ ଚାହିଁ ଦେଖି ଆସିଲେ। ଘର ଭିତରେ ଲୁଗା ଆଲଣାଟା ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାକ ତା ଉପରେ ଖଞ୍ଜା ହୋଇ ରହିଛି। 2-3 ଖଣ୍ଡ ଲୁଗା ଟେକି ଦେଇ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ଠାକୁର ଭିଡ଼ି ଆଣିଲେ। କଥାଟା ବୁଝିବାରେ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ। ଏଇଟି ସେଇ କୃଷ୍ଣ ତୀର୍ଥେ ଯିବ ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେତେ ଲୁଗା ସବୁ ଭିତରେ ଦାମିକା ସେଇଟା। କଟକର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଏକାପରି 2 ଖଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡେ ଆଲମାରିରେ ଅଛି, ଖଣ୍ଡେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ପତଳା ଓ ଖୁବ୍ ହାଲୁକା। ଠାକୁର ସେଇଠି ମାତ୍ର 7-8 ଦିନ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସୂତା ଲୁଗାର ସେତେଟା ବଜାରରେ ସବୁଠୁ ଦାମିକା ହୀରା ଧୋତି। ବାବାଜୀ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ତେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଦେବେ? ବାବାଜୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତର ଅଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ। ଲୁଗାଟିକୁ ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କରି ଗୋଟିଏ ଫୁଟବଲ ପରି ପେଣ୍ଡୁକାଟେ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। 2-3 ଥର ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ, ଯାହାକୁ ଦିଆହେବ ତମେ କ'ଣ ପାଇବ? କିଛି କହିବନି ଏ କଥା କାହାକୁ? ବାବାଜୀ ପଦାକୁ ଯାଇ ତଳକୁ ଚାହିଁନି। ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଯାହାକୁ ଦେବେ। ତରବରରେ ଘରକୁ ପଶି ଆସି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସେଇଟା ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଓହ, କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତେ ଲୁଗା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ପଛେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଥାଉ, ଏଇ ଗୋଟାକ ଯାଉ, ଏଇ ଗୋଟାକ ଦିଆଯିବନି। ସେବା କାହିଁକି ସେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କହିଲେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଦିଆଯିବ। ତଥାପି ବିରୋଧ କରି ବାବାଜୀ ହାତକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି କହିଲେ, ଯଦି ଏଇ ଲୁଗା ବି ଦେବେ ତେବେ ଆଲମାରିରେ ଯେଉଁ ନୂଆଟା ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଥାଉ। ଏଇଟା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପରା। ହଉ, ସେଇଟା କାର୍ଡ଼ ବୋଲି କହିଲେ। ହାତକୁ ଛଡ଼ାଇ ପଦାକୁ ଚାଲିଲେ। ଲୁଗାଟା ବି ହାତରେ ଲୁଚେଇ ପଛପଟେ ଧରିଥାନ୍ତି। ଥରେ ଭଲ କରି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ତଳକୁ ପଳେଇ ଗଲେ। ପାଇଲା ଲୋକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିଗଲା। ଧୀରିକିନି ହାତକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଯାହାକୁ ଦେବାର ଥିଲା ସିଏ ଧଇଲା, ଚାଲିଗଲା। ଏଥର ହୃଷ୍ଟ ମନରେ ଆସି ଉପର ଚୌକିରେ ବସିଗଲେ। ତାଗିଦ କଲା ପରି ହସି ହସି କହିଲେ, କିଛି କାହାକୁ କହିବନି। 2-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ସିଡ଼ି କବାଟ ଖୋଲା ହେଲା। କେତେକ ସେବାକାରୀ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ସଦ୍ୟ ଘଟଣା। ଠାକୁର ମୁରୁକି ହସୁଥାନ୍ତି। ବାବାଜୀ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଦେବି? ଆଖିରେ ଠାକୁର ଇସାରା ଦେଲେ। କ'ଣ କହିବ ଯେ? କାହିଁ, କ'ଣ ହେଲା କି? ଠାକୁର ଅନ୍ୟ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେଇ ଚାଲାକି ଦେଖି ବାବାଜୀଙ୍କୁ ହସ ମାଡ଼ିଲା। ସେ କଥାଟା ରଖିପାରିଲେନି, କହିଦେଲେ। ଗୁଣଗ୍ରାମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶୁଣେଇ ଦେଲେ ପଦେ। ଛୋଟ ପିଲା ଯେପରି ଭୁଲ କରି ଧରା ପଡ଼ିଲେ କଥା ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଠାକୁର ସେହିପରି କହି କଥା ବାଆଁରେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି କିନ୍ତୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚଢ଼ଉ କଲୁ। କାହିଁକି ହୋ, ଏ ନିନ୍ଦୁକ ଅପରାଧୀ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ପୁଣି ସ୍ନେହ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ ହେଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଜ୍ଞାନ ବିଚାରରେ ଯାହା ଉଚିତ ଓ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି ପ୍ରତିପନ୍ନ ହେବ, ସେବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ। ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ବିଚାରରେ ଯାହା ଅନୁଚିତ, ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି ବୋଧ ହେବ। ସେବାକାରୀ ତା'ର ସେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଉଚିତ ଓ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଭାବି କେତେବେଳେ କରିଥାଏ। ସେବକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅଲଗା ଥାଏ, ଜ୍ଞାନୀର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। କାରଣ ସେବାରେ ରହିଛି ଅନୁରାଗ, ସେବାର ଆନନ୍ଦ ଓ ରୁଚି ଅରୁଚି ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସବରଣୀର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ, ଚୈତନ୍ୟ ପାର୍ଷଦ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ରାମାନୁଜଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସେବକ ହୋଇଥିବା ପେରୁମ ନାରଦ ଗୁରୁଙ୍କ ଆସନରେ ଶୋଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଘଟଣାମାନ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭକ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ବୋଲି ଆଜି ଗଣ୍ୟ ହୋଇଛି। ସିନା ସେବକ ଭକ୍ତ ବିନା
से सब अन्य किए बुझे। तो ये जो कथाटी ठाकुर करथिले प्रभु के पाखरे ये दुष्टटा ये छोटटा ये मत निंदा करथिला ये मत गाली करथिला ये सब भावना नथिला। सी सबरी घटे साक्षात विराजमान करछंती तेणु समस्त स्नेह करती। से पाइकरा बहुत पूर्व दिन ठाकुर गाली गुलज करते मत से तो आश्रम को आसी ठाकुर ताको कौन देवे बोली भाभी माने जोटा कि दामिकिया वस्त्र हीरा धोती कहती ताकू बाबा मैंने देखले काले खरा है भाविकी निजे आलमारी खोलिकी ताकू आणिकी धीरिकिनी देदेले अर्थ अर्थ पुणी ठाकुर जड़े लीला चरित्र लिखिं परम पूज्य रविनारायण बाबा कखारू फली कखारू कि तो आश्रम एत सब जमीबाड़ी न थाए जमीबाड़ी जी थिला माने चाष अल्प बाबा मैंने जहाँ करती से चाषरू बाबा मैंने किए कखारू लगे किए कोबी लगाती किए विभिन्न प्रकार पनीपरिया लगाती मैंने कखारू धरी दीटा चली जाऊला ठाकुर देखिले बाहर को आसते कहले किए रे कखारू नौचु हो दीटा कहीं चार्टा धरी पड़ा जा शीघ्र पड़ा एपटे ना देखिले बाबा मैंने बिगड़े अर्थात केते दयामय केते अंतर मध्य भल पाती भक्त कौन जनसमाज को जनता जनार्दन रूप में समस्त आपणे नियंती तेणुक तो प्रभु हेले दीनबंधु एठी मध्य से भली लीला कले अर्थात दुष्ट ही ताकर नष्ट ही ताकर फल ही ताकर मंद ही ताकर ये थिला परम पूज्य रविनारायण बाबांकर अमृत हस्तरू लिखि ठाकुर संगरे जो लीला करते से विषय को आपण मान पाखे रखिलु आठू दयामयंकर दयारे सबकि संभव असंभव किसी नहीं विश्वास कले मिले हरि तर्के बहुदूर सत्यनारायण स्वामी जय।